and blues, and as I was saying, this is an all-star band today. I'm really excited for this performance. So I really hope you like it. It's going to be a salsa night, and we're definitely going to play some other rhythms as well from Latin America. I really hope you enjoy it. Thank you.
are so incredibly excited to be with you this evening. Last year, you will remember that we were displaced from our waterfront office. But as we pledged to you that night, we will never allow the residents of Chelsea and East Boston to be displaced from our waterfront. We will always be here. Estamos muy emocionados de estar con ustedes esta noche. El año pasado fuimos desplazados de nuestras oficinas frente al mar, pero como les prometimos que no vamos a permitir que nunca a los residentes de Chelsea, de East Boston, sean desplazados de nuestras áreas costeras. I'd like to thank Eastern Salt for providing the space and their team staff time to support helping us make this event so successful this evening. So thank you to the folks at Eastern Minerals. Me gustaría agradecer a Eastern Salt, Salero Oriental, por proporcionar el espacio y el apoyo personal y de su equipo para ayudar a este evento de esta noche que sea todo un éxito. Okay, you all know my rule, right? You know it, right, John? When I'm talking, you're not. So quiet down, everybody. When Carolina's talking, you're not. So quiet down, everybody. Conocen mi reglamento, ¿verdad? ¿Verdad, Joan? Porque cuando yo estoy hablando, todos se mantienen en silencio. También cuando habla Carolina, también se mantiene en silencio. I want to thank our amazing team, Team GreenRoots, who has been working around the clock to make tonight's event such a success. So give it up for our entire Team GreenRoots. Quiero agradecer a todo nuestro equipo de Raíces Verdes que han hecho posible este evento de esta noche. Gracias a ustedes. And I'd like to thank each and every one of you, our partners, our friends, our allies, our family, our coaches, so many of you. Without you, none of our successes would be possible. So thank you for being here tonight, and thank you for your continued partnership with GreenRoots and the community of Chelsea and East Boston. Quiero agradecer a todos los que están aquí, nuestros patrocinadores, nuestros asociados, nuestros amigos, nuestros aliados y toda la familia que están aquí presente, y gracias por su patrocinador y por estar aquí con nosotros. A special welcome to our elected officials in the audience this evening, Senator Sal DiDomenico, Representative Modero, City Councilor Gigi Coletta, City Councilor Leo Robinson, and if I haven't seen you yet, I apologize, but thank you for being here. También un agradecimiento a todos los concejales especiales, a Sal, Adrian, Gigi, and Leo. So I was thinking about what to say tonight and what to highlight, and I thought about the work that our team did over the last 7 days, just the last 7 days. And I wanted to give you a quick overview, which I'm sure isn't exclusive of everything, but this is what we've done over the last 7 days. Mientras pensaba en qué destacar esta noche, pensé en el trabajo que nuestro equipo ha llevado a cabo en el transcurso de los últimos 7 días. Aquí hay una descripción general rápida. Estoy segura que no he incluido todo lo que hemos hecho. Over the last 7 days, we participated in a day-long workshop on boating safety so that our team is trained to bring community members out on the Chelsea Creek this summer and to make sure that everybody is always safe. Participamos en un taller de un día sobre seguridad y en la navegación para que nuestro equipo esté capacitado para llevar a los miembros de la comunidad de Chelsea al arroyo este verano y asegurarnos que todos estén seguros.
we collaborated with 14 other powerful justice and equity-focused organizations to carry out an annual fundraiser that collected over $250,000 to be shared among these 15 amazing organizations. Colaboramos con otras 14 poderosas organizaciones centradas en la justicia y la equidad para llevar a cabo una recaudación de fondos anual que recaudó más de $250,000 para nuestras 15 organizaciones. Comunidades Enraizadas Community Land Trust held a day-long retreat, a board meeting, and they geared up for a huge decision this coming Tuesday that will likely result in their first property ownership in Chelsea. Felicidades, Community Land Trust. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nuestra organización Comunidades Enraizadas realizó un retiro de un día y en esa reunión la Junta Directiva ya se preparó para una gran decisión de tal vez este martes. Probablemente resulta que Fideicomiso de Tierra sea dueño de su primera propiedad en Chelsea. We were featured keynote speakers from Chelsea all the way to Worcester. También fuimos elegidos los principales oradores y bien destacados desde Chelsea hasta Worcester. We met with over 30 people from the Attorney General's office advocating for her to get more involved in justice and equity and environmental health issues in Chelsea and East Boston. And there are some folks here tonight. También nos reunimos con más de 30 personas de la oficina del fiscal general que abogan por su ayuda para abordar la justicia ambiental y a las desigualdades en Chelsea y East Boston, también en algunas personas que están aquí presentes. We fully rebuilt and transformed a community garden that was in such bad disrepair, and today it looks like an entirely brand new space. It's an amazing new community garden for Chelsea. También reconstruimos por completo un jardín comunitario que necesitaba urgentemente una renovación de todo. Y ahora se ve como un espacio nuevo. Y esto es para el acceso a la comunidad de Chelsea. We reached out to reconnected and re-engaged alumni of our eco group, many of whom are here tonight as a reunion of former youth crew leaders. And I see some in the audience over there. También organizamos una reunión con los exalumnos de ECO. Nos reunimos con calidad regionales para añadir, y yo creo que unos de ellos están aquí presentes. We met with regional allies to strategize on ways to fix the energy grid, and we advanced recommendations on how to improve energy siting processes and decisions. Igual nos reunimos con nuestros aliados regionales para diseñar nuestras estrategias sobre formas de arreglar la red de energía y recomendaciones avanzadas sobre cómo mejorar los procesos y decisiones de ubicación energética. And we celebrated with our local partners new affordable housing along the Mill Creek. This is the first affordable housing development on our waterfront, and it most certainly will not be the last. Celebramos con nuestros socios locales nuevas viviendas asequibles a lo largo de Mill Creek. Este es el primer desarrollo de viviendas asequibles en nuestra área costera y seguramente no será el último. We met with our project partners to advance our strategy to gain community control of the 17.5-acre Forbes site. To date, we've raised approximately $14 million in pledges
pledges and commitments to gain access to that waterfront. Tonight we're doubling down on that commitment. We will have ownership of the Forbes site by the end of next year. Nos hemos reunido con nuestros socios del proyecto para avanzar en nuestras estrategias para obtener el control de la comunidad sobre el sitio Forbes de 17.5 acres. Hasta la fecha hemos recaudado aproximadamente 14 millones de dólares en promesas y compromisos. Estamos comprometidos a hacer realidad este proyecto y que la comunidad obtenga acceso a nuestra área costera. The Healy administration about prioritizing and expediting the de-leading of the Tobin Bridge and stopping the Eversource substation in East Boston. That must be a priority. También hablamos con la administración de Healy estatal sobre priorizar y acelerar la eliminación de plomo del puente Tobin y detener la subestación Eversource. And we met with our construction team on the teaching kitchen, our first teaching kitchen in Chelsea next to our urban growing spaces, which is scheduled to be open in September of this year. Y seguimos avanzando con la construcción de nuestra cocina de enseñanza, que se espera que abrirá sus puertas en septiembre. And that was only 1 week. That's it. 7 days and we did all of that. Y esto solo fue una semana, 7 días, y logramos hacer todo eso. I'm sure I missed some activities that our team took on, but what I know for certain is that the residents in Chelsea and East Boston were centered in and prioritized in every single one of those projects that we carried on and every other activity that I left out. Estoy segura de que me perdí algunas actividades, pero lo que sí sé con mucha certeza es que los residentes de Chelsea y East Boston están bien centrados y envueltos en todos los esfuerzos que nosotros realizamos. So if that was 1 week, imagine what we can do in a year. Si eso es una semana, imagínense lo que podemos hacer en un año. We commit to you tonight as Team GreenRoots that we will secure a permanent home for GreenRoots on the Chelsea waterfront. Nos comprometemos con ustedes y vamos a prometer de que vamos a tener nuestro propio hogar enfrente del mar. We will secure ownership of the Forbes site. Para asegurar el sitio de Forbes. We will expand our food justice programming, especially our gardens and our teaching kitchen. Expandiremos y haremos crecer nuestro trabajo de justicia alimentaria, especialmente con nuestra nueva cocina de enseñanza. We will fight all of the bad things that continue to come our way. And we'll make sure that Chelsea and EC folks have a healthy, clean environment in which to live, and that we're not displaced when we realize all of our goals. Lucharemos contra todas las cosas malas que se interponen en el camino de la gente de Chelsea, de EC, para que viven en un ambiente saludable, limpio y verde. And we will always, always, always center the residents of Chelsea and East Boston in all of our work. Y siempre, siempre, siempre centraremos a los residentes en todas y cada uno de los aspectos de nuestro trabajo. Your partnership, your friendship, your support
continue this amazing work. Thank you all for your contributions, your commitments, and your friendships in being here this evening and with us every single day. Nos ayuda a continuar con este increíble trabajo. Gracias por estar aquí esta noche. Please help me in welcoming one of our amazing board members. So Team GreenRoots has awesome staff, but we also have an amazing board of directors, 9 incredibly gifted, talented, and committed people. And I'd like you to help me in welcoming Gloribel Rivas, who is here from East Boston and will offer greetings on behalf of the board of directors. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a una de nuestro equipo, porque necesitamos un buen líder y somos 9 personas talentas que estamos trabajando para esta organización. Bienvenida. Thank you, Rosie. Good evening, everyone. My name is Gloribel Rivas. I'm a Salvadoran immigrant, a lifelong East Boston resident, and a proud member of the GreenRoots board. As the eldest child in my family, 2 of my younger siblings were born and raised in East Boston, and we quickly discovered that they had developed asthma. The rest of my family, who were all born abroad, didn't understand where this came from. No one had ever had asthma back home. But as the years went on, we came to learn that this was no coincidence. In fact, children in East Boston and Chelsea are 3 to 4 times more likely to have asthma than children in other parts of Massachusetts. Again, this was no coincidence. This had everything to do with who we were and where we were able to live in the United States. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Gloribel Rivas, soy una inmigrante salvadoreña, residente de toda mi vida en East Boston y soy una orgullosa miembro de la Junta Directiva de GreenRoots. Soy la hija mayor de mi familia y tengo 2 hermanos menores que se criaron en East Boston y rápidamente descubrimos que habían desarrollado asma. El resto de mi familia, que nació en el extranjero, no entendía de dónde había surgido esto. Nadie más en la casa tenía asma y eso nunca... pero fueron pasando los años y nos dimos cuenta de que esto no era una coincidencia, de que los niños en East Boston y Chelsea tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de tener asma que los niños de otras partes de Massachusetts. Esto tenía mucho que ver con quiénes éramos y de dónde veníamos y de dónde podíamos vivir en los Estados Unidos. This reality was hard for me to reconcile. Whether we like it or not, living in places like East Boston and Chelsea can take its toll on us. But like all of you, I love this community. This is where I grew up, and this is where I call home. And so, like many of you in this room, I chose to fight back against these injustices in my own way. Hacer las paces con esta realidad fue difícil. Nos guste o no, vivir en lugares como East Boston y Chelsea puede pasarnos una alta factura. Pero como todos ustedes, amo esta comunidad. Y aquí es donde crecí. Y aquí es donde está mi hogar. Entonces yo, como muchos de ustedes en esta sala hoy, elijo luchar contra estas injusticias a mi manera. This led me to my current role where over the last few years, I've had the distinct pleasure of working for East Boston State Representative Adrian Modero, a champion for environmental justice whose family history is steeped in environmental activism. I currently serve as his Chief of Staff, and in the past several years, our office has partnered with GreenRoots to advance their incredible and effective legislative advocacy against environmental injustice and inequality. From initiatives to reform the Energy Facility Siting Board, to fighting the construction of the Eversource substation, and to helping deliver a low-income fare for MBTA riders, GreenRoots is at the forefront of environmental justice activism rooted in social justice and equity. Esto me llevó a mi puesto actual, donde en los últimos años he tenido el gran placer de trabajar para el representante
representante estatal de East Boston, Adrián Madero, un defensor de la justicia ambiental cuya historia familiar está impregnada de activismo ambiental. Actualmente me desempeño como su jefe de gabinete y en los últimos años nuestra oficina se ha asociado con GreenRoots para promover su increíble y eficaz defensa legislativa contra la injusticia ambiental y la desigualdad. Desde iniciativas para reformar la Junta de Ubicación de Instalaciones de Energía hasta la lucha contra la construcción de la subestación de Eversource y para ayudar a ofrecer una tarifa de bajos ingresos para los pasajeros de MBTA. Gracias, GreenRoots está a la vanguardia del activismo de justicia ambiental y está arraigado a la justicia social y la equidad. In fact, in my time as a staffer at the Massachusetts State House, I have come to learn that there aren't many others who can do what GreenRoots does. GreenRoots has bold and skilled advocates in the halls of power, capable of effectuating structural and lasting change through legislative action and advocacy. But GreenRoots is also deeply grounded and rooted in community, empowering and uplifting the voices of working people, immigrants, and people of color wherever decisions are made. It's not often that you find organizations or individuals that can do both, and it's even more rare to find individuals or organizations that can do both well. De hecho, en mi tiempo como miembro del personal de la Casa de Estado de Massachusetts me di cuenta que no hay muchas otras personas ni organizaciones que puedan hacer lo que hace GreenRoots. GreenRoots tiene defensores audaces y hábiles en los pasillos del poder, capaces de efectuar un cambio estructural y duradero a través de la acción legislativa. Pero GreenRoots también está profundamente basado y enraizado en la comunidad, empoderando y elevando las voces de las clases trabajadoras, los inmigrantes y las personas de color y en donde quiera que se tomen decisiones. No es frecuente que encontremos organizaciones o personas que puedan hacer ambas cosas y es aún más raro encontrar a personas o organizaciones que puedan hacerlas bien. This is why it's an absolute privilege to stand before you today as a board member of GreenRoots. This annual fundraiser is a testament to our shared commitment to environmental justice and the incredible strides we have made as a community to fight for the health and dignity of our neighbors through cleaner air, sustainable green spaces, and a thriving environment for all. Thanks to GreenRoots' work on the environmental justice table, we have laws on the books that protect immigrant communities, communities of color, and working people from bearing a disproportionate share of environmental hazards and pollutants. And this victory is made possible by their dedication to centering those who are the most directly impacted by climate change, pollution, and inequality. Por eso es un privilegio absoluto estar ante ustedes hoy, como una miembro de la Junta Directiva de GreenRoots. Esta recaudación de fondos anual es un testimonio de nuestro compromiso compartido con la justicia ambiental y los increíbles avances que hemos logrado como comunidad para luchar por la salud y la dignidad de nuestros vecinos a través de un aire más limpio, espacios verdes sostenibles y un medio ambiente próspero para todos. Gracias al trabajo de GreenRoots en la Mesa de Justicia Ambiental, tenemos leyes en los libros que protegen a las comunidades de inmigrantes, las comunidades de color y a las personas de clase trabajadora, para poder soportar una parte que a las personas de las clases trabajadoras que soportan, que son quienes llevan la parte desproporcionada de los peligros y contaminantes ambientales. Esta victoria es posible gracias a su dedicación para centrar a aquellos que se ven más directamente afectados por el cambio climático, la contaminación y la desigualdad. But this work is far from over. As we celebrate these victories, we must remember that the climate crisis is here and the climate crisis demands immediate attention. GreenRoots will continue to ensure that those who are the most directly impacted by the climate crisis can lead and remain at the center of conversations calling for change. Pero este trabajo está lejos de ser terminado.
Mientras celebramos estas victorias, debemos recordar que la crisis climática está aquí y exige atención inmediata. GreenRoots continuará asegurándose de que aquellos que se ven más directamente afectados por la crisis puedan liderar y permanecer al centro de las conversaciones que piden el cambio. Today we thank you for your generous contributions and solidarity, and we urge you to continue standing alongside GreenRoots in our fight for a sustainable future. Your support, whether through donations, volunteering, or spreading awareness, can be the catalyst for transformative change. Hoy les agradecemos sus contribuciones generosas y su solidaridad y los invitamos a continuar juntos con GreenRoots en nuestra lucha por un futuro sostenible. Su apoyo, ya sea a través de donaciones, voluntariado o difundiendo la conciencia, puede ser el catalizador de un cambio transformador. To close this out, I'd like to extend my deepest gratitude to our fearless leader, Rosie Bongiovanni, for her visionary leadership. To the leadership team and the staff for being the heart of GreenRoots operations. To our legislative and organizational partners for helping to make our goals a reality. And to my esteemed colleagues on the board, whose technical expertise and wisdom is indispensable. Thank you, and have a wonderful evening. Para cerrar esto, me gustaría extender mi más profundo agradecimiento a nuestra intrépida líder, Rosie Bongiovanni, por su liderazgo visionario, al equipo de liderazgo y al personal por ser el corazón de las operaciones de GreenRoots, a nuestros socios legislativos y organizativos por ayudarnos a hacer realidad nuestros objetivos, y a mis estimados colegas de la Junta, cuya experiencia técnica, sabiduría son indispensables. Gracias y que tengan una maravillosa noche. Help me in giving it up for Gloribel Rivas! All right, now I need you to put your hands together for our youth crew, our ECO, our Environmental Chelsea organizers, teenagers. Give them some love and some respect. Come on up, ECO! Hello everybody, we're ECO, and we're just going to go around and introduce our names. So my name's Grendel, I'm 17 years old, and I'm an ECO member. My name is Johanna and I'm 15 years old. My name is Aurelio and I'm 17 years old. Buenas noches a todos, solo nos vamos a presentar rápido, somos ICO. Mi nombre es Grendo y tengo 17 años. Mi nombre es Johanna, tengo 15 años. Mi nombre es Herbelio, tengo 17 años. My name is Troy and I'm an ECO member. I'm 17. Mi nombre es Sharon, tengo 17 años y soy miembro de ICO. Mi nombre es Emily y tengo 16 años. My name is Darren and I'm 15. Mi nombre es Darren, tengo 15 años. Okay, so we're just going to have Johanna speaking now. She's going to tell us a little bit about what ECO does and what ECO is. So Johanna with us. So ECO, we are an Environmental Chelsea organizers. We are a group of 7 high school organizers who do work in youth empowerment and environmental justice. Nosotros somos un grupo de ICO y jóvenes de la escuela secundaria. Nosotros luchamos para la justicia ambiental. Aquí en Chelsea y en East Boston. So we work with GreenRoots. We are the youth part of GreenRoots, and what we do is we kind of make events for the youth here in Chelsea, and we really focus on youth empowerment here in Chelsea.
one of our recent projects that we've been working on has been youth spaces, which is we're trying to find spaces for teenagers to also hang around, because we know that a lot of parks here in Chelsea and or East Boston are more for little children rather than for older kids. So we've been making surveys so that teenagers can fill them out and they can tell us a little bit about what they want to see in their city and improvements they want to see in their city as well. Nosotros somos parte de GreenRoots y somos el grupo de jóvenes en GreenRoots. Y nosotros nos estamos enfocando de cómo crear espacio para jóvenes en Chelsea y en East Boston. Lo que se ve es más como programas o espacios para niños pequeños, pero nosotros les estamos enseñando como que qué es lo que ellos quieren ver en el futuro para ellos mismos. Alright, thank you guys for your time. We appreciate you guys having us here. Thank you. Have a nice day. Gracias a todos por tenernos aquí. Apreciamos también que estén aquí presentes. All right, give it up for Eco! Un aplauso para Ico. There are a few folks that I need to thank. I need to thank our amazing band. Clave and Blues has been with us since the very beginning, and clearly their stuff is getting very wet, and they're still going to play tonight. So give it up for Clave and Blues! Quiero agradecer a un par de personas, a la banda de aquí de Clave and Blues. Aún tienen sus instrumentos mojados, pero siguen tocando. And many of them are Chelsea, so check them out and hire them for your event. La mayoría de ellos son de aquí de Chelsea. Deben de verlos y contratarlos para sus eventos. I'd like to thank Marilyn Humphreys, who's here somewhere, always taking amazing photos for us. Thank you, Marilyn. También quiero agradecer a Marilyn, que siempre nos toma muy bonitas fotos. Gracias, Marilyn. And I want to thank all of our food vendors, Tawakal Cafe, Yahaya, our board member, Golden Cannoli, Dorigo Brothers, Chow Pizza and Pasta, Tambo 22, Plaza Catering. También quiero agradecer a todo nuestro equipo de la comida, a Clave Blues, Fotografía Marilyn, Nombres, Café, Tabacal. And I want to thank the amazing volunteers from the Winchester Unitarian Society. Thank you for being here and serving us all of this amazing food tonight. También quiero agradecer a todos los voluntarios. Gracias por estar aquí. And I want you to help me in thanking our development team who helped plan this event. Priyanka, Ileana, Jadi, and I want you to help me and give it up for Jordan, our donor relations specialist. Give it up for Jordan! También quiero agradecer a nuestro equipo, a Bianca, a Yari, y a Jordan. Hello, thank you so much for the introduction. Muchas gracias por la presentación. Okay, one last thing to close us out today. Una cosa más para cerrar esto ya. We came together tonight because we all share one unified vision, and that is to achieve environmental justice and have a better quality of life for people living in these communities. Nos hemos reunido esta noche porque todos compartimos una visión unificada para lograr la justicia ambiental y una mayor calidad de vida para centrar las voces de quienes viven en esta comunidad. We all know this work is vital, it's so important. The people here in East Boston and Chelsea, we deserve good futures and healthy communities. And we believe that when we work together and fight, that we win. Este trabajo es vital para los más importantes, que es la gente de Chelsea y de East Boston. También es importante. El futuro, la salud de nuestras comunidades son importantes. Por eso, cuando trabajamos, luchamos juntos, ganamos. All right, so a very real part of all of this work and making it possible is to be able to find money to fund this kind of programming. And I think we often forget that money is a shared resource that we all have, something that we give
and take something that we share and work together with. Una parte muy real de hacer posible este trabajo es encontrar dinero para poder financiar nuestros programas. Y con demasiada frecuencia olvidamos que el dinero es un recurso compartido. Hacer una contribución es una inversión que regresa a usted y regresa a todos nosotros. As this is our annual fundraiser, we've already asked much of this community to make investments in this future, and we're working toward all of it. So I want to highlight those who have already made a contribution tonight. Como este es nuestro evento anual de recaudación de fondos, ya le hemos pedido a nuestra comunidad que invierte en el futuro por el que estamos trabajando. Entonces, primero me gustaría destacar a aquellos que ya lo han hecho posible. I would like to ask, if you have made a contribution to this event tonight, please raise your hand so that we can recognize you. Quisiera preguntar, los que están aquí presentes, levanten la mano si ya hicieron sus donaciones, así los podemos reconocer. Those raising their hands have helped the construction of our teaching kitchen. We're helping us be reactive to issues that affect this community, like the lead paint and asbestos that we're dealing with. Also, these people are helping us plant more trees, build green spaces, and win the fight for Forbes site. Estas personas han hecho un compromiso. El haber encontrado la construcción de nuestra nueva cocina de enseñanza y mantener alerta a los problemas que afectan nuestra comunidad, como el plomo de la pintura, los asbestos, las plantas de los árboles, y construir espacios verdes, y también justicia, lenguajes y mucho más. All of these little gifts build upon one another and create a large sum that makes all of this possible. And as this next piece, we're going to ask one more time for your support. Ahora no queremos pedirle a la gente que den, pero si quieren hacer sus donaciones, háganlo a sus posibilidades. We encourage support of any kind. Everyone's budget is different. But as you're able, we would love to invite you to make a gift that feels right to you. For some people, this could be $20, $50, $100. But for some of you who may have the means, consider what it would look like to make a bigger gift, making room for something like 500, 1,000, 2,000, even more. Bueno, sabemos que todas las personas tienen diferentes situaciones económicas, pero si igual quiere hacer una donación de $20, de $100, de 50, $500 o algo más grande. One more time, we're going to ask you, if you think that you can make a contribution tonight and help us raise the money that we've already done so far and help it keep going, I'd like to ask you to raise your hand and commit to making a gift tonight. Quiero pedirles una vez más, si pueden apoyarnos, colaborar con nosotros, para que nosotros podamos continuar recaudando lo que ya tenemos. So go ahead, I'm offering you this moment. Feel free to raise your hand and make that commitment. A gift today means soil for the gardens, affordable transit, youth development, energy resilience, and waterfront access. Un regalo hoy significa suelo para nuestros jardines, la creación de nuevos espacios verdes, un sistema de transporte asequible. Thank you so much for continuing to consider making that contribution. At any point throughout the night, you're welcome to come to our donation table, which is just outside of these doors here. You can find our staff and they'll be helpful to help you make any contribution that you're interested in doing. Muchísimas gracias por su contribución. Si quiere hacer su donación, allá tenemos la mesa donde tenemos nuestro personal. Gracias. If
if you cannot make a financial donation, please consider going to the table anyway. We're always interested in having people volunteer, come to our meetings, and be engaged in the work that we do here. Si usted no puede contribuir económicamente, puede venir a nuestra mesa, puede colaborar de diferente manera, venir a nuestras reuniones, involucrarse en la comunidad. All right.